Nasayod ba mo mga kasama, DRPS2. akong nahununaan nga importante ang pagpalit og kalidad. Kanang makingon ka nga quality gyud, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na gud ang nakasalalay ana, di ba? Dapat sigurado nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins labi na sa mga papanggwa. Dili lang basta DRPS2. mosalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa quality magakasama. Dapat mangutana usata aron atong mabantayan ang quality, pangutan-on nato nasulyan na ba na, epektibo ba na, nasudyuhan ba na og maayo, aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisiligan ang DRPS2. Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad kaniadto Unilab nami. Ngano kay akong naibaw-an nga tanan nga mga tambal, vitamins ug papanggwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, DRPS2. sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay pa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.